जय श्री राधे कृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज अगस्त 23 तारीख शनिवार समस्त राशिर राशिफल तेबे प्रत्येक दिनर राशिफल सर्वप्रथमे जानिबा पाई आम चैनल सह जोड़ी जानतु। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम राशि मेष राशिर विषय रे आज आपणंक पाई एक नूतन प्रकल्प रे काम करिबार दिन हेबो। आपणंक सम्मान वृद्धि पाइबो एवं आपण बहुत खुशी हेबे। आपणंकु एकाठी बसी किछि पूर्वपुरुषंक मामला समाधान करिबाकू पड़िबो। जेकोनोसी निवेश बहुत भाबी चिंती करिबाकू पड़िबो नचेत एथिरे क्षति हेबार संभावना अछि। आपणंकु एकाठी बसी आपणंकर कारोबार संबंधी मामला समाधान करिबाकू पड़िबो। आपणंकर जेकोनोसी पुराना इच्छा मध्य पूर्ण होई पारे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि वृष राशिर विषय रे आज आपणंक पई एक बहुत भल दिन हेबाकू जाउछि। कर्म क्षेत्र रे आपणंक भल चिंताधारारु आपण लाभ पाइबे। आपण परिवार सदस्यंक सहित समय बिताइबे। तेणु आपणंकु परस्पर मनरे चलीथिबा समस्या गुड़िकु बुझिबाकू चेष्टा करिबाकू पड़िबो। जदि आपण व्यवसाय रे कहा सहित सहभागिता करंती तेबे ताहा मध्य आपणंक पाई भल हेबो। आपणंकु कौनसी स्थान को बाहर को जिबार सुजोग मिली पारे। आपणंक प्रगति रे आसुथिबा बाधा गुड़िक दूर होई जिवो एवं आपणंकु टिकिए सतर्कतार सहित जानवाहन व्यवहार करिबा उचित। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि मिथुन राशिर विषय रे आज आपणंक पाई एक मिश्रित दिन हेबो। काम पाई आपणंकु कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िबो। टंका संबंधी मामला रे आपणंकु टिके सतर्क रहिबाकू पड़िबो। देखाइबार फासरे पड़ंतु नाही नचेत समस्या बढ़ी पारे। कौनसी काम प्रति असावधान हुंतु नाही नचेत आपणंक समस्या परे बढ़िबो। बहुत दिन परे आपण जने पुराना बंधुंकु भेटिबे। परिवार सदस्यंक सहित समय बिताइबार सुजोग पाइबे। आपण भल खाद्य उपभोग करिबे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि कर्कट राशिर विषय रे आज आपणंकु व्यवसाय रे भल सफलता मिलिबो। आपण बहुत खुशी हेबे कारण आपणंकु इच्छित लाभ मिलिबो। आपणंक बाणी उपरे नियंत्रण रखंतु नचेत आपणंक समस्या बढ़ी पारे। आपणंकु एक मांगलिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिबार सुजोग मिलिबो। जेउ माने संपत्ति कारोबार करूछंती सेमानंक पाई एक बड़ चुक्ति चूड़ांत होई पारे। आपणंक ससुर घर लोकंक पाखरु कौनसी भल खबर सुनिबाकू मिली पारे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि सिंह राशिर विषय रे आज आपणंक पाई जटिलतारे पूर्ण दिन हेबो। आपणंकु बंधुमानंक ठारु पूर्ण समर्थन मिलिबो। प्रेम जीवन जापन करुथिबा लोकमाने किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेई पारंती। आपण एक नूतन व्यवसाय आरंभ करि पारिबे। वैद्युतिक उपकरण ठारु किछि दूरता रखंतु। आपण दानशील कार्य रे सक्रिय भावरे अंशग्रहण करिबे। आपणंकु किछि पुराना भूलरु शिक्षा ग्रहण करिबाकू पड़िबो। शिक्षा पाई विदेश जिबाकू चाहुथिबा छात्र माने किछि भल खबर पाई पारंती। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि कन्या राशिर विषय रे आज आपणंक पाई किछि नुड़ा करिबार दिन हेबो। चाकिरी करुथिबा लोकमाने अनावश्यक जिनिस रे टंका निवेश करिबे। वैवाहिक जीवन रे बहुत प्रेम रहिबो। व्यस्तता हेतु आपण आपणंकर काम को आसंता काली को स्थगित रखिबाकू चेष्टा करिबे। जदि आपणंक मांक स्वास्थ्य रे कौनसी अवनति होइथिला तेबे ताहा मध्य बहुत परिमाण रे दूर होई जिवो। दूर रे रहुथिबा कौनसी संपर्कीयंक ठारु आपणंकु किछि भल खबर मिली पारे। आपणंक काम पाई आपणंकु किछि पुरस्कार इत्यादि मिली पारे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि तुला राशिर विषय रे आज आपणंक पाई आय एवं खर्च मध्य रे संतुलन बजाय रखिबार दिन हेबो। अविवाहित लोकंक जीवन रे जणे नूतन अतिथि आसी पारंती। आपणंक काम पाई अन्य काहा उपरे निर्भर करंतु नाही। जदि आपण आपणंक काम रे किछि समस्यार सम्मुखीन हेउथिले तेबे ताहा मध्य समाधान होई जिवो। जदि आपण शीघ्र कौनसी निष्पत्ति नेइथिले तेबे एहा आपणंक क्षति करि पारे। आपण पिलामानंक पक्षरु किछि भल खबर सुनिबाकू पाई पारंती। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि बिछा राशिर विषय रे
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର କୋମଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି କାମ ଟଙ୍କା କାରଣରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାରରେ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେଣୁ କୌଣସି ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଜାଦାର ଜିନିଷ କିଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ରହିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଋଣ ସହଜରେ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାନବାହନ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ସବୁଦିନର ରାଶିଫଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।